itik. Diba? Kaldereta natin yan. Itik. Bali, ito na yung ano natin. Karninong itik natin. Ayan ang tataba, oh. Dilaw na dilaw yung balat. Babad muna natin yan. Tuyo. Tuyo yan. Babad natin yan overnight. Paminta. Bawang. Sibuyas. Paminta. Haluin natin yan. Ayan. Haluin na natin yan. Tapos babad na ito. Overnight bukas na natin yan. Gagawin. Lagyan natin konting patis. Wow. Ayan. Alright. Babad na natin yan. Takpan na natin yan. Okay, kulo muna tayong tubig. Ayan natin luya yan. Hintayin natin kumulo. Ayan, kumulo na. Lagyan na natin ng asin. Asin. May luya na. Luto na yung luya natin. Ayan yung magpapatanggal ng lansa dyan. Ito na yung karne natin ng itik. Buhos natin yan. Ayay! Biglain natin. Ito yung gaano kataba, oh. Buhos pa lang natin, nagmantika na kaagad, oh. Sobrang taba. Okay, pakuluan na natin na 5 minuto sa high fire. Tawag dito, parboil. Okay, pagtapos ng 5 minuto, papatayin natin to. Tapos, lipat natin sa pressure cooker para mas mabilis magpalambot. Kasi pag dito lang sa mano-mano, matatagalan tayo, mga 1 oras palambutin to. 5 minuto na, patayin na natin yan. Tapos tanggalin natin yung sasabaw. Para maiwasan yung manunuot yung lansa niya sa katawan niya. Okay, ayan siya. Palalamigin na natin yan. Bali, ayan yung karne natin ng itik. Pressure natin yan. Sala natin sa pressure yan. Okay, abangan na yung kumulo. Umpisa na siya kumulo. Diyan na may ikot yung whistle niya. Orasan natin mga 15 minutes lang. Lambutin na natin yung karne ng itik natin. Okay, patayin na natin yan. Palamigin na natin yan. Right, buddy. Ito na yung karne ng ating itik. Pinalambot ko na to. Pressure ko na yan. Ayun na, kailangan natin bawang, sibuyas, patatas, carrots, bell pepper, yun lang, kamatis, pamintang durog, sili, rino, baka naman, green fish, saka tomato sauce, gata natin. Right, yan ang kailangan natin. Basta patis, paminta, yan. Tara, design na natin to. Lutuin na natin yan. Okay, design na natin yan. Isa-isa ulit tayo. Mantika. Okay lang. Okay, patatas. Kaya natin yan. Carrots. Sunod na rin natin yan dyan.
Halo na lang yan. Okay, bell pepper. Na rin yan dyan. Palabasin na natin yung amoy yan. Alright, okay na. Pagbiman na natin yan. Basag. Ano natin yan. Okay. Diyan pa rin tayo magigisa. Dagdagan na natin konting mantika. Bawang. Ayan na yan. Palabasin na natin yung aroma niyan. Okay, brown na. Ayan na ito. Boyas. Mabilis lang yan. Kamatis. Okay na yan. Pwede natin lagay itong karne natin. Ganun kabilis yan. Gisa lang natin sandali. Tomato sauce. Bago natin sa gisa yan. Putol lang muna natin. Wow. Pangalawang piga ng gata. Pwede natin yan. Pakuluin na muna natin. Ano na ito? Paminta. Yan. Okay, pakuluan pa natin. So yun na. Kailangan natin dagdagan yung sabaw niyan. Yan o. Pinagkuluan natin kanina. Yan natin pinalambot. Nakita mo yung dilaw na dilaw. Wow. Sobrang taba. Wow. Pakuluin ulit natin yan. Tapos lagay na natin yung mga gulay. Basic lang. Simple lang magluto. Okay buddy. Balik din natin tayo. Mga gulay natin. Wow. Habang pinapalapat natin yan, maluluto na rin yung gulay. Kasi naka-prito na natin kanina yan. Half-cook na lang yan. Madali lang yan. Luto na rin yan. Okay. Timpla na natin yan. Paminta. Patis, kunti lang. Wow! Okay na yan. Okay na yan. Green peas. Wow. Kunti lang. Okay, sabay-sabay na natin yan. Dari. Natin to. Liver spread. Wow. Yeah. Halo-halo lang natin yun dyan. Halo lang yan para magbigay na linamnam dyan. Right. Dapat na yan, malapit na yan. Ano? Dita mo yan. Bango na. Kaya ng kaibigan ko, almost done na. Halos kumpleto na to. Ikaw na lang kulang. Okay. Pinali tayo. Ayan. Katang-gata. Kaldereta sa gata. Okay, pakuluan na natin yan. Lutuin lang natin yung gata. Wow, creamy oh. Sarap. Yan. Kalderetang itik sa gata. Okay, malapit na yan. Ito, 2 sili lang. Yan man siguro mag-anghang ng sobra yan. Right. Malapit na yan. Mamamantikain na natin konti. Mas maganda kasi sa kaldereta yung nagmamantika. Wow. Okay po, luto na to. Makarating ka na sa dulo ng video na to. Pa-like naman ako. Konting lambing lang. Like and share. Yan o. Nagmamantika na siya. Saka pag gusto nyo pala mapanood yung buong proseso mula nung itik pa lang, bisitahin nyo na lang YouTube ko. Layas Antiqueño Vlog. Ano lahat kung paano ko ginawa. Pinalambot. Pressure cooker. Yan. Dito na to. Yan o. Okay. Pa-like and share. Right buddy. Yan. Nagmamantika na o. Wow.
Ano, tayo na natin yan. Okay, bisitahin nyo yung ano ko, YouTube channel ko. Layas Antiquinho. Alright. Salamat sa panunod. Paki-like naman, share, subscribe. At buddy, finish na yan. Ano, mamantika na. Wow. Mahihita niyan, ang lambot niyan. Na pressure cooker natin yan. Right, salamat. Salamat sa panunod. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye.